Kabiya. Ligamay na lang. Na, good morning! Alright. Now, water challenge. So, pahutda na ni Via sa water challenge. Kinsay maka unag hurot, maoy mo, da, og. Yay! Asay price ni Via. Palit og. Asay palit by ni Daddy. By og. What? 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 Water. Okay. Water. So, Monica Bia, gamay lang. Then ka Daddy, dako nga picture. So, paunhan na itaog. Purot. Okay? Are you ready? Yes. 1, 2, 3. Go! Dali. Go! Kabiya na. Lapit ka na rin. May na lang. Kabiya, bakit kami ah? Bakit kabiya kita? Dagan ba kabiya? Kena. Apa? Kadali kami na. Be, awa ka na de. Kabiya? Gamay na lang. Yo. Okay, gamay na lang. Nila, gamay na lang kay Kanadi. Apa kabiya? Wala na, finish na kabiya. Biya win. Yes. Iklusa ni Bia. Ay. Pa? Napa? Daog naman si Bia. Very good na si Bia. So, yung sa'yo ni Daddy, ibay taog. Hindi lang si Daddy. Di lang si Daddy. Uy! Di lang ka mainom. Ay, nibugnaw kay Mayay ang kaming. Kato lang yung mga dilibugnaw. Okay? Goods na si Bia? Busog na? Tagutog lang. Ha? Hindi lang. Hindi lang. Oh, sige. Wala siya, oh. May bilis si Daddy! Bia na food. Bugno kayo. So, nakadaw man si Bia. Unsa may price ni Bia? Unsa ibay ni Daddy? Ano tanawa? Unsa ibay ni Daddy? Buy og... Water. Ay, water lang? Ah. Unsa ba? Dili de toys? Ah. Wala ra toys. So, water lang. Ah. Unsa nga water? White. White nga water? Ah. Dili ra chocolate pod. Dili po jelly is. Ah. Water lang. Chalis lang. Jelly is lang.